नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँची आजिर एही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके रो किछि महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल रे एमिति नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुँचबो। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ाइबा पाई केउ विटामिन आवश्यक? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन B12। दर्शक बंधु आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जिवो। जदि उत्तर जानि छंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। दर्शक बंधु समय शेष हो जाइछि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी विटामिन ए। आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ाइबा पाई विटामिन ए आवश्यक होइथाए। द्वितीय प्रश्न राति रे देखिबा समस्या केउ विटामिन अभावरे हुए? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ए, डी विटामिन B12। दर्शक बंधु समय एबे शेष हो जाइछि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी विटामिन ए। राति रे देखिबा समस्या विटामिन ए अभावरे होइथाए। तृतीय प्रश्न विटामिन सी आँखि पाई केउ भली साहाय्य करे? ए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए, बी चीनी बढ़ाए, सी गैस बढ़ाए, डी घुम बढ़ाए। दर्शक बंधु समय भी शेष हो जाइछि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए। परवर्ती प्रश्न केउ फल खाइले दांतर माढ़ी शक्त हुए? ए पिजुली ओ सेओ, बी पाचिला आंब, सी कदली, डी तरबुज। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पिजुली ओ सेओ। पिजुली ओ सेओ खाइले दांतर माढ़ी शक्त होइथाए। परवर्ती प्रश्न बंधुगण केउटी स्वास्थ्य पाई सबुठु विपज्जनक? ए कांदिबा, बी पानी पीबा, सी साग खाइबा, डी धूमपान ओ मद्यपान। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी धूम्रपान ओ मद्यपान। धूम्रपान ओ मद्यपान स्वास्थ्य पाई विपज्जनक अटे। परवर्ती प्रश्न खाइबा परे तुरंत कौन करिबा अनुचित? ए गाधोइबा, बी व्यायाम करिबा, सी बसिबा, डी हसिबा। समय बे शेष हो जाइछि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ओ बी गाधोइबा ओ व्यायाम करिबा। खाइबा परे तुरंत गाधोइबा ओ व्यायाम करिबा अनुचित अटे। परवर्ती प्रश्न बंधुगण आँखि कुंडेई हेले केउ पानी रे गाधोइबा उचित? ए गरम पानी, बी सफा ठंडा पानी, सी साबुन पानी, बी मैला पानी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी सफा ठंडा पानी। आँखि कुंडेई हेले सफा ठंडा पानी गाधोइबा उचित अटे। परवर्ती प्रश्न केउटी हजम शक्ति बढ़ाई थाए? ए खाइबा परे चालिबा, बी खाइबा परे सोइबा, सी खाइबा परे पानी पीबा, डी खाइबा परे गाधोइबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए खाइबा परे चालिबा। खाइबा परे चालिबा हजम शक्ति बढ़ाई थाए। परवर्ती प्रश्न दर्शक बंधु केउटी सुंदर चेहरा पाई जरूरी?
ଏ ଦିନସାରା ଶୋଇବା, ବି ମେକଅପ୍, ସି ଭରପୁର ନିଦ ଓ ପାଣି, ଡି ମିଠା ଖାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭରପୁର ନିଦ ଓ ପାଣି ପିଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଚୋବାଇଲେ ପେଟର କୃମି ମରିଯାଆନ୍ତି? ଏ ଚିନି, ବି ବିସ୍କୁଟ, ସି କଞ୍ଚା ନିମ୍ବପତ୍ର, ଡି କଦଳୀ। ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଞ୍ଚା ନିମ୍ବପତ୍ର। ଖାଲି ପେଟରେ କଞ୍ଚା ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ପେଟର କୃମି ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? ଏ ସାଲାଡ୍, ବି ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ସି ଅଧିକ ଭାତ, ଡି ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଓ ସି ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଭାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଧାତୁ ବାସନରେ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ବି କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ, ସି କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, ଡି ଥର୍ମୋକୋଲ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍? ଏ ଚିନି ଓ ଲୁଣ, ବି ବେସନ, ହଳଦୀ ଓ ଦହି, ସି ସାବୁନ ଓ ପାଉଡର, ଡି ତେଲ ଓ ମଇଦା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବେସନ, ହଳଦୀ ଓ ଦହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପେଟର ଜଳାପୋଡ଼ା କମାଇବାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଏ କଫି, ବି ଲଙ୍କା ତରକାରୀ, ସି ଗରମ ଭାତ, ଡି ଥଣ୍ଡା ଦହି ବା ଘୋଳ ଦହି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥଣ୍ଡା ଦହି ବା ଘୋଳ ଦହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି ମେଥି ମଞ୍ଜି, ସି ଜିରା, ଡି ଧନିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମେଥି ମଞ୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ବି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େ, ସି ନିଦ ହୁଏନି, ଡି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା। ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତହୀନତା ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ସାଲମନ୍ ମାଛ, ବି ସାର୍ଡ଼ିନ୍ ମାଛ, ସି ଭାକୁର ମାଛ, ଡି ରୋହି ମାଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓ ବି ସାଲମନ୍ ମାଛ ଓ ସାର୍ଡ଼ିନ୍ ମାଛ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।